Hello mga kanaynay! For today's video, i-share na ko sa inyo. After mi sa Bugos City proper atong Sunday, pagpadong namo og uli, nihapit mi diri sa Our Lady of Miraculous Medal Shrine, located in La Paz, Bugos City. Karon pa lang ko nakasaka dere. Pasensya na, pero wala ko idea kung pila ka steps ni pasaka. Kami rang duha sa akong anak laki ang nisaka at that time. Siya raman unta to ang musaka. Kay grabe ka init, makaluya ang kainit sa panahon na ay part padulong sa baba nga wala jud kahoy kapasilungan, pero nakahuna-huna ko nga wala ko kahibalo when na pod ang next time nga makabalik mi diri na place. Kaysa tinuod kapila na mi nilabay ani na lugar, karon pa jud nakahigayon nga nang hunong maong bahalag init ni apas og nisaka jud ko sa babaw. Bisan tuod kapila ko nagpahulay kay grabe jud kakutas, pero kaluoy sa Ginoo nakaabot ra gihapon sa babaw bisan og hinay lang. Gani madungog og klaro kaayo akong hangak sa video. Ug tuod dili gyud ikamahay kay lahi ra ang feeling nga sa bisan nga gamay nga paagi maka-exert tag effort o makasakripisyo ta. Wala ko nag-video dool sa altar kay dili man pwede, so kinahanglan motuman pud ta isip respetar pod sa polisiya nila. Og maoday ni ang view makita sa babaw. Kanang dalan sa ubos makita ninyo nga naay mga sakyanan nangagi padulong sa right side adto na og Bugo proper. Mao lang na akong ma-share karon, and I hope nag-enjoy mo, and thank you for being here. Bye! God bless everyone!